السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي يسر لي ولإخواني معي زيارة إخواننا وأحبابنا وآباءنا من المشايخ والدعاة والأساتذة والآباء الكرام في هذا المعهد القيم، معهد ابن القيم، في هذا المسجد المبارك وهذه المدرسة السلفية طيبة. فجزا الله من تسبب في هذا اللقاء خيرا كثيرا، جزا الله الشيخ الكريم القدير الأستاذ عسكري على جهوده الطيبة، والشيخ الدكتور علي المشعري وبقية الأساتذة الأجلاء وكل من يعمل في حقل الدعوة وخدمة هذا الدين، فنحن نحبه في الله سبحانه وتعالى. Setelah beliau mengucapkan salam kepada antum sekalian, lalu beliau mengatakan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan yang menjadi pengikutnya. Adapun setelah itu, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang awal dan yang akhir, yang telah memberi kemudahan kepadaku, aku bersama dengan saudara-saudaraku untuk berziarah, bertemu dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, para orang tua kami dari kalangan masyayikh, dari kalangan para ustadz, para da'i, di ma'had yang bernilai ini, yaitu ma'had Ibnul Qayyim, di dalam masjid yang penuh berkah ini, di madrasah salafiyah yang sangat baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang berlipat ganda, kebaikan yang banyak bagi setiap yang mereka memiliki andil terwujudnya ma'had ini, dan di antara mereka Ustaz Askari atas peranannya yang begitu baik di dalam mewujudkan dan mengembangkan ma'had ini. Demikian pula Syekh Dr. Ali Mash'ari hafizahullah, demikian pula para ustadz-ustadz yang lainnya yang memiliki andil di dalam beramal untuk mengembangkan dakwah ini. Kami mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. أيها الأحباب، مثل هذه المجالس وهذه اللقاءات يفرح بها المؤمن، تجلس في بيت الله ضيف على الله. هذا المجلس المبارك الذي يحف بالملائكة من الأرض إلى السماء، والملائكة تقول هلموا إلى بغيتكم، فلا يحف في الأرض إلا هذا المجلس، أقصد مجلس الذكر الشرعي، ويحف في السماء العرش، والملائكة حافين من حول العرش،
إذن في السماء العرش، الملائكة تحف العرش، وهنا الملائكة تحف هذه المجالس، لا تحف مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة ومجالس السياسة ومجالس البطولات والمباريات والمسابقات والكلام الفارغ. هذه مجالس معظمة، مجالس محبوبة عند الله، عند الملائكة، عند الصالحين، مجالس علم، مجالس شريعة، مجالس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن يلتقي الإخوة في بيت من بيوت الله على كتاب وسنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. Orang-orang yang kami cintai, majelis-majelis yang seperti ini, pertemuan-pertemuan yang seperti ini merupakan perkara yang menggembirakan bagi kaum mukminin. Ketika kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai tamu bagi Allah Azza wa Jalla, majelis yang penuh berkah ini adalah majelis yang dikitari oleh para malaikat dari bumi menuju ke langit, di mana mereka mengatakan ketika mereka menemukan majelis ilmu, kemarilah kalian, inilah yang kalian cari. Maka di muka bumi ini tidak ada majelis yang dikelilingi dan dikitari oleh para malaikat kecuali majelis yang seperti ini, yaitu majelis ilmu, majelis zikir yang syar'i. Adapun di langit, para malaikat mereka mengitari arsy Allah Subhanahu wa taala, hafina min haulil arsy, mereka mengitari di sekitar arsy. Maka para malaikat mereka mengitari arsy. Adapun di bumi mereka mengitari dan mengelilingi majlis-majlis ilmu. Para malaikat mereka tidaklah mendatangi majlis yang di sana merupakan ucapan-ucapan yang kosong, yang dipenuhi dengan ghibah, adu domba, atau pembahasan tentang politik, atau pertandingan-pertandingan yang lain, atau ucapan-ucapan yang kosong. Adapun majlis yang seperti ini merupakan majlis yang diagungkan, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikatnya, di sisi orang-orang yang saleh. Majlis ilmu yang di dalamnya membahas syariat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu indahnya majlis di mana para ikhwah mereka berkumpul dan bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bahagian dari karunia Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah, hadithi ma'akum عن الأخوة في الله، عن الصاحب، عن الصديق، حديثي عن المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به حين وصل إلى المدينة قبل جميع الأعمال آخى بين المهاجرين والأنصار، تأسيس نواة للدعوة، تأسيس نواة للدعوة قوية تنطلق من قواعد سنية سلفية
من المدينة النبوية آخى بين المهاجرين والأنصار. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وألف الآية الأخرى وألف بين قلوبهم. ذهب الجمهور أن المراد بالتأليف في هذه الآية الثانية أن الله ألف بين الأوس والخزرج. بين الأوس والخزرج الذين استمرت الحروب الطاحنة فيهم أكثر من 40 سنة، عداوة، بغضاء، قتال، مشاكل، خوف، قلق، إزعاج، لا يمكن أن يحصل لقاء بين الأوس والخزرج. هم من أبناء المدينة في ذلك الوقت، وإلا فهم من اليمن. فالله يقول لنبيه محمد: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وألف بين قلوبهم. هو الذي ألف جل وعلا، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا من الذهب والفضة والمجوهرات والسيارات والبساتين والقصور والأموال لتؤلف بين شخصين ما استطعت، ولكن الله ألف بينهم. فأسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إنه جواد كريم. Para ikhwani fillah, pembahasanku bersama kalian adalah tentang persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang jernih, persaudaraan yang dibangun di atas kejujuran. Pembahasanku adalah tentang persaudaraan di antara kaum mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau tiba di kota Madinah, maka yang pertama kali beliau lakukan sebelum amalan-amalan yang lainnya, beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Ini adalah merupakan bentuk taksis, membentuk sebuah pondasi dakwah yang kuat yang dibangun di atas kaidah-kaidah sunniyah salafiyah yang berasal dari kota Al-Madinah An-Nabawiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian ketika dahulu kalian bermusuhan, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara dengan kenikmatannya. Demikian pula disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Mayoritas para ulama tafsir ketika mereka menafsirkan dan menerangkan ayat ini, bahwa yang dimaksud yang Allah Azza wa Jalla menyatukan hati-hati mereka adalah dua kabilah, Aus dan Khazraj, yang mana selama 140 tahun lamanya peperangan terjadi di antara mereka, permusuhan, kebencian, rasa takut di antara mereka,
saling mengganggu dan menyakiti di antara mereka, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang menjadi penduduk Madinah meskipun asal mereka dari negeri Yaman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati para hamba itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sekehendaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Kalaulah seandainya engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini, engkau menginfakkan emas, perak, berbagai macam jenis permata, demikian pula kebun-kebun yang ada, istana-istana, seluruhnya kalian infakkan untuk menyatukan hati di antara dua orang, engkau tidak akan mampu melakukannya. Sebab yang menyatukan hati-hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menyatukan hati-hati kaum mukminin di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, lidhalik kana min a'zam al-a'mal wa min a'zam al-qurbat إصلاح ذات البين. والله عز وجل يقول كما سمعنا من إمامنا في صلاة المغرب: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أين تذهب بهذه الآية الكريمة؟ بقية الآيات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. هذا أمر يقتضي الوجوب إلا لصارف ولا صارف. فأصلحوا بين أخويكم، اصلح بينك وبين الشخص الذي تتفق أنت وهو في العقيدة والمنهج وفي الطريق المستقيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. القوة، كل القوة في الاجتماع، والضعف كل الضعف في الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا فتفشلوا. أين نذهب بهذه الأدلة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. عذاب، فرقة عذاب. رواه أحمد بإسناد صحيح الألباني. أنا لا أدري أين نذهب بهذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة. فالصلح قوة على الحق والهدى والكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. الصلح قوة، الصلح دين، الصلح يدل على العقل ويدل على الذكاء ويدل على النباهة ويدل على الشجاعة ويدل على حب الشرع. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم في المدارج: من تحاكم للشرع فهذه علامة الإسلام، ومن رضي بالحكم فهذه علامة الإيمان، ومن لم يجد في صدره حرج من الحكم فهذه علامة الإحسان. أين موقعك من هذه المراتب الثلاثة، مراتب الدين؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أنت مسلم ولا مؤمن ولا محسن؟ ابن القيم في مدارج السالكين يعلق على هذه الآية
نحن معشر السلفيين كسرنا المنابر ونحن نتكلم التحاكم للكتاب والسنة، التحاكم للكتاب والسنة، التحاكم للكتاب والسنة، لكن وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إن كان الحق لي أنا أتحاكم، الحق مش معي. Para ikhwah sekalian, termasuk di antara amalan yang paling agung dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah mendamaikan antara mereka yang bertikai. Tadi kita mendengarkan imam membaca pada salatul maghrib, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Di mana kita di dalam memahami ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa aslihu, ini adalah bentuk perintah, damaikanlah. Dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Dan di dalam ayat ini tidak ada yang memalingkan dari hukum wajibnya. Maka hendaknya engkau berupaya untuk mendamaikan antara engkau dengan saudaramu yang engkau sepakat di atas akidah yang satu dan di atas manhaj yang sama. Maka damaikanlah. Sesungguhnya kekuatan yang terbesar ketika umat ini bersatu padu, dan kelemahan yang sangat lemah ketika terjadi perpecahan di antara mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu." Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal. Kalian akan menjadi gagal dengan perselisihan itu. Dan ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, al-ijtima'u rahmah wal furqatu adab. Persatuan itu adalah rahmat, sementara perpecahan adalah merupakan siksaan. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Di mana kita dari pengamalan dalil-dalil ini dan yang lainnya yang demikian banyak yang menerangkan tentang perintah untuk mendamaikan, maka suluh merupakan kekuatan, suluh yang dibangun di atas kebenaran, di atas hidayah, di atas pemahaman salaful ummah. Dan seorang yang melakukan islah ini menunjukkan atas kebaikan akalnya, atas kecerdikan dan kecerdasannya, dan menunjukkan keberanian dan menunjukkan kecintaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka, lalu kemudian mereka tidak merasa sempit atas hukum yang telah engkau tetapkan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, barang siapa yang berhukum kepada syariat, maka ini tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Dan barang siapa yang ridha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini merupakan tanda keimanan. Dan barang siapa yang tidak mendapati perasaan sempit
di dalam hatinya atas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini adalah tanda ihsan. Maka ini adalah merupakan tingkatan-tingkatan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu di mana engkau dari tingkatan-tingkatan ini? Apakah engkau muslim? Apakah engkau seorang mukmin? Apakah engkau telah mencapai tingkatan sebagai seorang muhsin? Maka kita, wahai sekalian salafiyin, wajib bagi kita berhukum dan berbicara berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika ada ajakan untuk berpegang kepada kitabullah dan sunnah, maka mereka senantiasa mengikutinya dan menaatinya. Ikhwani fillah, adhkuru بعض الأمثلة في هذه الدقائق. المثال الأول في صلح الحديبية، الصلح الذي ظاهره فيه العذاب وفي باطنه الرحمة. الصحابة رأوا أن هذا الظلم وهذا جور، ولا نوقع على هذا الصلح ولا نرضى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يوقع على هذا الصلح المؤيد بالوحي من السماء. مع من؟ مع الكافرين، صلح مع الكفار، ليس مع المسلمين، مع الكفار. فكيف إذا كان مع المسلمين، وكيف إذا كان مع السلفيين؟ وقع على هذا الصلح، والصحابة كان عندهم تخوف من هذا، فالصحابة عندهم تخوف، والنبي عليه الصلاة والسلام راجع إلى المدينة وهم يعني جاءوا للعمرة. وقصة صلح الحديبية معروفة عند كثير منكم، والله عز وجل يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سمى هذا الصلح، سماه فتحا. هذا الصلح الذي يراه البعض، لماذا فيه ظلم، فيه كذا، والله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول العلماء كان نسبة المسلمين من بداية الدعوة في مكة إلى تاريخ صلح الحديبية مجموع العدد 3000. انتبهوا جيدا، مجموع المسلمين 3000 فقط من بداية الدعوة والبعثة إلى صلح الحديبية. المسلمين عددهم 3000. وبعد توقيع هذا الصلح، لاحظ، بين المسلمين والكفار وليس بين سلفي وسلفي. وين عقولنا نحن؟ وين العقول؟ وين العلم؟ وين الدين؟ ثم في فتح مكة في السنة 8 للهجرة، يعني 2 سنين، زاد عدد المسلمين أضعاف ما كان عليه. دخلوا مكة ب12,000 مقاتل. هذا العدد في 2 سنين. لماذا؟ لأنه حصل أمن وأمان، ما في مشاكل، ما في حروب، ما في خوف، ما في انزعاجات. أمنت الدعوة فانطلقت، أمنت الدعوة فانطلقت، ودخل الناس في الدين. انظروا إلى الفرق. لكن عندما يكون في خوف ومماحكات وضربات وغز وتحذير تتأخر الدعوة كثير.
هذا مثال. Ikhwani fillah, saya ingin menyebutkan kepada antum sekalian beberapa permisalan pada menit-menit pertemuan kita ini. Permisalan yang pertama adalah peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Sulh ini secara zahir seakan-akan itu adalah merupakan bentuk azab dan siksaan, namun batinnya yang tersimpan di dalamnya adalah merupakan rahmat. Para sahabat Nabi ketika terjadi Sulh Al-Hudaybiyah, mereka menganggap ini adalah merupakan kezaliman. Ini adalah merupakan tindakan kezaliman yang merendahkan mereka, sehingga mereka tidak rida dengan sulh tersebut. Kami tidak ingin menandatangani dan menyetujuinya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit, beliau menandatanganinya, beliau menyetujuinya. Sulh ini bersama siapa? Bersama orang-orang kafir. Perdamaian yang terjadi dalam peristiwa itu bersama orang-orang kafir, bukan bersama kaum muslimin, namun bersama dengan orang-orang kafir. Lalu apatah lagi jika sulh tersebut bersama kaum muslimin? Apatah lagi jika bersama salafiyin yang mereka berjalan di atas manhaj yang sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyetujui dan menyepakati sulh tersebut dalam kondisi para sahabat mereka merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersama para sahabatnya menuju ke Madinah, dalam keadaan sebelumnya mereka berangkat ingin menunaikan ibadah umrah, dan kisah tentang Hudaybiyah ini adalah merupakan kisah yang masyhur, yang sudah dikenal, yang sudah kita ketahui. Pada saat mereka kembali ke Madinah, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut Sulhul Hudaybiyah itu sebagai sebuah kemenangan yang nyata. Maka perdamaian ini, mengapa? Ada yang menganggap bahwa itu adalah kezaliman, ada yang merasa berat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya itu sebagai fath, itu sebagai sebuah kemenangan yang besar. Para ulama mereka mengatakan dari semenjak awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di masa Sulhul Hudaybiyah, jumlah kaum muslimin ketika itu 3.000 orang saja. Mulai dari awal dakwah hingga peristiwa Sulhul Hudaybiyah, jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang. Namun setelah terjadinya Sulhul Hudaybiyah, perhatikan ini, perdamaian ini antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, yang patut menjadi perhatian kita, agar kemudian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki agama itu memperhatikan betapa pentingnya sulh tersebut. Dalam peristiwa Fathu Makkah, dan itu 2 tahun setelahnya dari kejadian Sulhul Hudaybiyah, dalam peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, jumlah kaum muslimin bertambah berlipat-lipat banyaknya, sehingga yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang masuk ke dalam kota Makkah itu jumlahnya 12.000 orang dari pasukan perang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di masa 2 tahun tersebut
terdapat rasa aman, tidak ada gangguan, tidak ada teror, tanpa ada rasa takut. Dakwah itu aman untuk disampaikan dan disebarkan, sehingga dakwah pun semakin bertolak mendatangi sekian banyak manusia, sehingga banyak dari kalangan manusia mereka pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terjadi perselisihan, muncul rasa takut, adanya tahdzir, saling memukul antara satu dengan yang lain, maka dakwah itu akan mundur ke belakang. المثال الثاني في زمن الخلفاء كانت الدعوة قوية في زمن أبي بكر، قوة وفتوحات، ثم قوية في زمن عمر، قوة وفتوحات، ثم في زمن عثمان حتى قتل واستشهد رحمه الله ورضي الله عنه، ثم حصل الخلاف بين الناس والكل يعلم ماذا حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية والخوارج في صفين وفي حطين وفي الجمل. كم من المسلمين قتل؟ أكثر من 70,000. مسلم مع مسلم أكثر من 70,000. لاحظ، مسلم مع مسلم من الخسائر أكثر من 70,000. المعارك التي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام والغزوات من بدايتها إلى ذلك إلى أن مات، الذين قتلوا من المسلمين ما يصل عددهم إلى 2000 على أيدي الكفار. والآن مسلمين مع مسلمين في الفترة الوجيزة هذه أكثر من 70,000 قتيل. توقفت الدعوة، توقفت الفتوحات، توقفت الانتصارات، حصلت القطيعة والخوف والهلع إلى آخره، حتى جاء الحسن وتنازل بالخلافة لمعاوية، اجتمع الناس، وكان هذا عام الجماعة. شوف بالصلح كيف رجعت القوة ورجعت الهيبة للدعوة ورجعت الفتوحات والانتصارات. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الفرقة عذاب. Nah. Kemudian permisalan yang kedua yang ada di zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun. Dahulu di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dakwah itu sangat kuat sekali. Banyak kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, penaklukan negeri-negeri melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian dilanjutkan di masa khilafah Umar bin Khattab. Dakwah itu menguat dan banyak pertolongan-pertolongan yang diraih dan penaklukan-penaklukan negeri-negeri. Kemudian hingga ke zaman Uthman radhiyallahu taala anhu, di mana beliau terbunuh dan beliau mati dalam keadaan syahid. Lalu kemudian setelah itu terjadilah khilaf, muncullah perselisihan di antara manusia, dan kita semua mengetahui apa yang terjadi. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Apa yang terjadi dalam peristiwa Siffin, apa yang terjadi dalam peristiwa perang Jamal. Demikian pula peristiwa peperangan dengan kaum Khawarij. Tahukah kalian berapa banyak jumlah kaum muslimin yang terbunuh ketika itu? Lebih dari 70.000 orang. Lebih dari 70.000 orang. Pertikaian antara muslim dengan muslim.
yang terbunuh lebih dari 70.000 orang. Peperangan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perang yang pertama hingga akhir hayatnya Nabi alaihi salatu wasallam, yang terbunuh dari kaum muslimin tidak mencapai 2.000 orang. Tidak mencapai 2.000 orang. Padahal itu adalah pertikaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Lalu bandingkan ketika pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin, lebih dari 70.000 orang. Ditambah lagi dakwah pun berhenti, dan terhenti pula penaklukan negeri-negeri. Terjadi pemutusan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Muncul rasa takut di antara mereka, hingga kemudian datanglah masa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Tatkala beliau memegang tampuk khilafah, maka beliau mengalah dan menyerahkannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka. Terjadi persaudaraan dan persatuan, sehingga tahun tersebut disebut sebagai tahun Al-Jamaah. Nah, di saat terjadinya perdamaian itu, maka kekuatan kaum muslimin kembali, dan mereka kembali menaklukkan negeri-negeri. Pertolongan demi pertolongan datang menghampiri mereka. Ini menunjukkan bahwa persatuan adalah rahmat, sementara perpecahan merupakan bentuk azab. ختاما أذكركم بهذه الآية. الله عز وجل يقول لنبيه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يا محمد، إذا جاء الكفار إليك وأرادوا الصلح اصطلح معهم. يا الله، أصطلح مع من؟ مع الكفار؟ نعم. أخي السلفي، أنا لا أقول لك اصطلح مع الكفار ولا مع الرافضة ولا مع المتصوفة ولا مع الحزبية كالإخوان والقطبيين والسروريين وأهل البدع والأهواء. أقول لك اصطلح مع السلفي الصافي. أما إذا اختلفت معه في بعض الشكليات وبعض السلوكيات فأنت كذلك عندك أخطاء، والزوجة في بيتك معها أخطاء، وأبناؤك معهم أخطاء، وجيرانك معهم أخطاء، وإخوانك في البيت معهم أخطاء. لكن هذه أخطاء شكلية لا تؤدي للانفصال وشرخ الدعوة وشق الصف بسبب هذه الأشياء التي مع الأيام ومع النصيحة تصلح بإذن الله. الله يقول لنبيه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قتلونا، دمرونا، مزقونا، ذبحونا، فعلوا بنا، فاجنح لها. اعتدوا علينا، فاجنح لها. قتلوا أبناءنا، فاجنح لها. دخلوا، فاجنح لها. كفروا بك يا الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أين نحن من القرآن؟ نأخذ الذي وافق الهوى والمزاج فقط؟ طيب، قد يفعلوا قد يمكروا. قال: وتوكل على الله، هو كافيك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وتوكل على الله، الله وكيلك، الله سيدافع عنك وعن دعوتك وعن سمعتك. من مد يده من إخوانك أمدد، إذا جاك شبر
فتقدم له باع، وإن جاء يمشي فاجري إليه وأتيه هرولة. الله عز وجل من جاء إليه تقرب إليه باعا تقرب إليه ذراعا، ومن جاءه يمشي جاءه هرولة. وأنت أخوك السلف يأتيك، هو يأتي السلف يأتي يريد يمد يده، وأنت هو يمد يده يقرب وأنت ترجع 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 ترجع. ايش هو عنده سكين البحر؟ ايش الجنان هذا؟ والله يعني حقيقة أحيانا يعني نريد نوصل معلومة بس ما ندري كيف نوصلها، لكن إن شاء الله عسكري يوصلها. طيب بس أكمل الآية شوي. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. سمع لك ولأقوالك وأفعالك، وسمع لهم وأقوالهم ولأقوالهم وأفعالهم. طيب أخشى أن يحصل، أخشى أن يصير، أخشى. وإن يريدوا خيانتك أن يخدعوك، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. انتهت القضية، ما معك عذر إلا أنك تكون عندك شجاعة ومبدأ لملمة الصف السلفي. لاحظوا أنا أقول الصف السلفي، لا نريد مغالطات ومماحكات ومزايدات في الكلمات والعبارات. الصف السلفي يحتاج قوة. نريد أن نرتب بيتنا السلفي ونعيد قوتنا من جديد، فإن أعداء الإسلام نخروا في الدعوة ومكروا بها وأرسلوا أهل الشر في الصف، فرقوا صفوفنا في كل مكان. ولكن الآن هناك انتباه من مشايخ الدعوة السلفية في كل مكان للملمة الصف والمصالحة، فكونوا أعوانا لهم، وكونوا عباد الله إخوانا كما في الصحيحين. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebagai penutup, saya ingin menyebutkan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Apabila mereka ingin berdamai denganmu, maka ajaklah dia berdamai dan bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makna dari ayat ini, wahai Muhammad, apabila orang-orang kafir itu mereka datang kepadamu ingin melakukan suluh, berdamai denganmu, maka berdamailah dengan mereka. Ini perdamaian dengan siapa? Dengan orang-orang kafir. Perdamaian yang dimaksud di dalam ayat ini dengan orang-orang kafir. Maka saya ingin berdamai dengan saudaraku dari kalangan salafi, bukan bersama orang-orang kafir, bukan pula bersama Rafidah, bukan pula bersama Sufiyah, bukan pula bersama Sururiyah, bukan pula bersama para pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Namun berdamai dengan saudaraku salafi yang murni. Adapun adanya perbedaan, adanya perselisihan dalam sebagian perkara, dalam sebagian pandangan-pandangan yang mungkin terjadi kekeliruan dan kesalahan padanya, siapa yang lepas dari kesalahan? Kamu punya kesalahan-kesalahan, anak-anakmu punya kesalahan-kesalahan, istri-istrimu punya kesalahan, tetangga-tetanggamu punya kesalahan. Namun hendaknya kesalahan-kesalahan yang demikian tidak kemudian mengharuskan terpecahnya barisan yang menyebabkan
terjadinya saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Namun memungkinkan untuk diperbaiki bersama dengan nasihat. Hari-hari yang akan datang akan menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, berdamailah engkau dengan mereka. Siapa itu? Orang-orang kafir. Mereka telah membunuh kita, membunuh saudara-saudara kita, memecah belah di antara kita. Sebagian dari kita disembelih oleh mereka. Mereka telah melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kejahatan. Maka terima untuk berdamai dengannya, dalam keadaan mereka telah melakukan tindakan melampaui batas kepada kita. Mungkin mereka telah membunuh anak-anak kita, bahkan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu, Allah Azza wa Jalla tetap mengatakan kepada nabinya, terima perdamaian itu dengan mereka. Lalu di mana kita dari sikap-sikap bersama Al-Qur'anul Karim ini? Apakah kita menempuh jalan hawa nafsu? Lalu kemudian setelah terjadinya perdamaian itu, engkau bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepadamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Orang-orang yang ketika manusia mengatakan kepada mereka bahwa manusia, orang-orang kafir itu telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, takutlah kalian kepada mereka. Itu tidaklah membuat mereka semakin takut, bahkan semakin menambah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan mereka, sehingga yang tadinya dipenuhi rasa takut berubah dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka tidak tersentuh sama sekali dengan keburukan, dan mereka mengikuti hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kalian, bertawakkallah kepada Allah, karena Allah Azza wa Jalla yang menjaga dan memelihara dakwahmu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjagamu dan menjaga dakwahmu. Maka ketika saudaramu dari ahlus sunnah, saudaramu salafi, dia datang kepadamu dalam keadaan berjalan, maka engkau mendatanginya dalam keadaan berlari. Dia mengulurkan tangannya sejengkal, maka hendaknya engkau mengulurkan tanganmu satu hasta. Ketika dia mengulurkan sehasta kepadamu, maka ulurkan tanganmu sedepa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla satu jengkal, maka Allah Azza wa Jalla mendekatinya sehasta. Ketika hamba itu mendekatkan diri kepada Allah sehasta, maka Allah mendekatkan diri kepadanya sedepa. Ketika hamba itu mendekatkan diri dengan berjalan, maka Allah Azza wa Jalla mendekatinya dengan berlari. Maka demikian pula saudaramu, ketika ada saudaramu salafi yang mendatangimu, dia ingin berdamai denganmu, lalu mengapa engkau meninggalkannya dan menolak untuk menyalaminya? Lalu tadi beliau memberi contoh diri, sudah dipraktekkan. Saudaramu datang ingin bersalaman, kamu mundur, gak mau. Ya, itu yang tadi beliau berdiri mempermisalkan hal itu. Artinya kamu berpaling, sementara dia datang kepadamu ingin berjabatan tangan denganmu, ingin berdamai denganmu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Orang-orang kafir saja apabila mereka
menginginkan untuk berdamai denganmu, maka tawarkan, terima perdamaian itu, dan engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada yang mengatakan, oh saya takut nanti dia mengkhianati, nanti dia akan melakukan ini, nanti dia akan melakukan itu, mereka hanya ingin menipu kamu. Wa iyuridu ay yakhda'uka fa inna hisbakallah. Apabila mereka hendak menipumu, maka cukup bagi kamu Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang menjagamu, Allah Azza wa Jalla yang akan memelihara kamu. Maka perhatikan ini. Kami di sini berbicara tentang suluh, berdamai. Berdamai dengan salafiyin, dengan ahlus sunnah, di atas prinsip salafi, di atas kejernihan manhaj, bukan dengan kata-kata yang samar. Yang kami inginkan adalah memperbaiki rumah tangga salafi. Sebab musuh-musuh Islam, mereka membuat makar terhadap dakwah ini. Mereka hendak memporak-porandakan barisan-barisan kita dimanapun kita berada. Namun walhamdulillah sekarang banyak dari kalangan para ulama, para masyayikh, mereka pun sadar, sehingga mereka berupaya untuk menempuh jalur untuk mendamaikan mereka-mereka yang bertikai, mereka-mereka yang berselisih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Dan ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita sekalian, kepada seluruh kebaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai di sini kalimat yang beliau sampaikan. Barakallahu fikum. Dan kita menunggu azan salat al-isya. Dan di sini ada penyampaian sedikit bagi para tamu, para ustadz yang ingin bertemu dengan para masyayikh. Ada kesempatan insyaallah setelah salatul isya di maktabah, sekitar ya beberapa menit lah bagi antum yang ingin bertemu dan mengucapkan salam kepada para masyayikh. Tafadhal, nanti setelah salatul isya di maktabah mereka akan berkumpul. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.